Quel timing! Quel timing! Environment keeps both species active and engaged. Further along, you'll see the Temple of Ani, used as a sleeping and play area by some elephants. Is het goed kunnen zien, de olifantjes? You will spot the hippopotamuses, followed by the gorillas, some of whom share their territory with mantled Gareza monkeys. On your right, you will pass the Middle Kingdom, the world devoted to China, home to red pandas, giant pandas, and golden snub-nosed monkeys. Nous entrons dans le cap austral. Ici vivent les émeus et casoars, les oiseaux multicolores, les kangourous, les diables de Tasmanie et les wombats. À gauche, vous apercevez un grand baleinier, le Mersus emergo, qui héberge reptiles, amphibiens et araignées. Des animaux abandonnés ou saisis et recueillis chaque année par centaines par la Fondation Peridaisa. Welkom in Southern Cape. Hier leven emus en cazuaris, kleurrijke vogels, kangoeroes, Tasmaanse duivels en wombats. Links bevindt zich de Mersus emergo, een indrukwekkend schip waar reptielen, amfibieën en spinnen te bewonderen zijn. Het zijn dieren die verwaarloosd achtergelaten of in de schipbronnen zijn. Elk jaar worden er honderden gered en verzorgd door de Peridaisa Foundation. Welcome to Southern Cape. Here live emus and cassowaries, colourful birds, kangaroos, Tasmanian devils and wombats. To your left, an impressive ship catches the eye, the Mersus Emergo.
home to reptiles, amphibians, and spiders. These are animals that have been abandoned, neglected, or confiscated. And every year, hundreds are rescued and cared for by the Perry Dyser Foundation. Toujours à gauche, les îles du soleil levant. En hommage au Japon, on y découvre notamment les macaques japonais, les chiens sibériens et les grenouilles, dans des jardins inspirés du nord, du centre et du sud de l'archipel. Voici le lac qui grand chaud de Cannes. Et regardez à droite, cet escalier monumental qui date Nog steeds op de linkerkant kan je de Islands of Horizons. Een keer langs hier leven vandaag de Japanse macaque, paasweervogel, en kraanvogels die het zuiden geïnspireerd op het noorden, het centrum en het zuiden van de archipelago. We rijden nu langs het meer, waar zeehonden en zwartvoetveegels leven. Aan uw rechterkant ziet u de indrukwekkende historische trap, daterend uit 1776. Still on your left, you'll see the Islands of the Rising Sun, a tribute to Japan. These gardens are home to Japanese macaques, raccoon dogs, and cranes, inspired by the north, center, and south of the archipelago. Now we follow the edge of the lake, where you can spot seals and African penguins. And on your right, you'll see this monumental historic staircase dating back to 1776. Chers passagers, notre voyage touche à sa fin. Le train arrive à quai. Nous avons été heureux de vous accueillir sur la ligne du Perry Dyser Steam Railway. Nous espérons que ce petit tour du monde vous a plu. Au revoir. Beste passagiers, onze reis loopt bijna ten einde en de trein bereikt zo dadelijk het station. Het was een genoegen u te mogen verwelkomen aan boord van de Perry Dyser Steam Railway.